डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर। आजकल आप उनको सुनते हैं। चीमा साहब, मुझे ये बताइएगा, 17 दिन के बाद जो है ट्रेन सर्विस जाफर एक्सप्रेस जो है कोयटा से पेशावर और पेशावर से कोयटा वो सर्विस बहाल हो गई है। जाहिर है एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया था, एक ट्रेन का हाईजैक हो जाना और इस खबर को जिस अंदाज से दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया गया रियासत पाकिस्तान के हवाले से, सर्विस बहाल होना और ऑनवर्ड जो आप आगे इस मामले को हमने आगे लेके बढ़ना है, दुनिया को जाहिर है ये एक परसेप्शन हमारे हवाले से बनी है, उसको तोड़ना है, उसका काउंटर करना है। आज इस्लामाबाद के अंदर इस हवाले से बड़े फैसले भी हुए। तो पाकिस्तान के चैलेंजेस सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर और खासतौर पर बलूचिस्तान के बैकग्राउंड में आपको क्या नजर आ रहे हैं और हमें क्या करना क्या है आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ तो उस वाकये के बाद हुकूमत जो है उसको वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्यों सपोर्ट नहीं कर रही, ये एक सवाल है। मिसाल के तौर पे वहां पे इस्लामिक वोट भी बड़ी इस्लामिक पार्टीज भी मौजूद हैं, वहां पे पश्तून जो ओरिएंटेड पार्टीज भी मौजूद हैं, नेशनल पार्टी है, मेंगल साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक हैं, नेशनल पार्टीज भी मौजूद है, बलोच जो ग्रुप्स हैं वो भी मौजूद हैं। सवाल ये होता है कि जब तक दहशतगर्द जमातें हमला करती हैं तो उसके बाद इन पार्टीज को चाहिए कि हुकूमत के पीछे खड़े हों, क्योंकि दहशतगर्दी तो एक नेशनल इशू है, एक नेशनल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सपोर्ट प्रॉब्लम ये है कि दहशतगर्द जमातें हमला करती हैं, बाद में फिर हमारे अंदर जो तकसीम है उस तकसीम का वो फायदा उठाते हैं और फिर सूबे के अंदर मजीद पैनिक पड़ती है। जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों के ऊपर निकल आएंगे, दहशतगर्द हमले होंगे, तो ये तो एक समझ लें कि एक हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रही हैं। वो कहते हैं दहशतगर्द भी यही चाहते हैं कि मार्केटें बंद हो, कियोस्क फैले, अनरेस्ट हो, लॉलेसनेस हो, ताकि वो पैगाम दें कि जो सूबा नहीं चल रहा। पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर इसी तरह से ही उन दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करेंगे तो जारी बात है। और दूसरी बात है, मरकज को जो है उसको भी इस चीज को समझना चाहिए कि क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान को वन डे ट्रिप के तौर पर ट्रीट करती है। ये बहुत अहम सवाल है। एक बिल्कुल वन डे ट्रिप के तौर पर सुबह दोपहर को जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। बलूचिस्तान से इतनी ही अहमियत का हामिल सूबा है, सारे का सारा मुल्क बलूचिस्तान की तरफ देख रहा है और हम यहाँ पे मरकज में जो हुकूमत बैठी हुई है उनको चाहिए कि वहां पे अपनी लीडरशिप को बिठाएं जाके। क्यों नहीं वहां पे हमारे जाके इंटीरियर मिनिस्टर बैठते, क्यों नहीं वहां पे पंजाब से लीडरशिप जाती, क्यों ये समझते हैं कि सिंध, बलूचिस्तान और केपी की जो लीडरशिप है वो क्यों बलूचिस्तान के इशू पे नहीं बोल रही। सीएम पंजाब को बोलना चाहिए, सीएम सिंध को बोलना चाहिए, सीएम केपी को बोलना चाहिए। दहशतगर्दी एक इंटरनेशनल इशू है, ये ट्रांसनेशनल इशू है। मैं समझता हूं कि हम दहशतगर्दों के वो जो हमारे जो नाइव दोस्त हैं वो दहशतगर्दों के हाथ मजबूत करते हैं जब ये समझते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखें, ये जो नैरेटिव है ना कि हम ऑपोजिशन में हैं तो हम खामोश बैठे रहेंगे, जब हुकूमत में आएंगे तो फिर हम बोलेंगे, ये कोई बयानिया नहीं है। मुल्क इस तरह दहशतगर्दियों से नहीं लड़ सकते कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप पावर दे दें तो वो बहुत अच्छा बोलेगी, वो अपोजिशन में चले जाएं तो वो खामोश हो जाएंगे, जी हमें हुकूमत में लेके आएंगे तो फिर हम आपके हक में बात करेंगे ना। इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो मैंने सवाल किया कि इंटरनेशनली हमने ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है उसको किस तरह हमें काउंटर करना है? देखिए, पहली बात तो ये है, गुमन साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। पहली बात तो ये है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब और फेडरल गवर्नमेंट को इसके ऊपर बोलना चाहिए। देखिए, जब तक आप इंटरनेशनल मीडिया को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, इस वक्त जो भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बारे में रिपोर्टिंग हो रही है, अगर आपको किसी पाकिस्तान के टॉप लेवल के डिप्लोमेट का या टॉप पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट के किसी बंदे का कोई नैरेटिव नजर आ रहा है तो मुझे बताएं। दुनिया में फ्रांस 24 है, CNN है, BBC, हर दुनिया का आउटलेट, मीडिया आउटलेट पाकिस्तान को कवर कर रहा है। वो अपनी मर्जी की जो मर्जी रिपोर्ट करे, उनके नुमाइंदे जो मर्जी रिपोर्ट करे, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयानिया नहीं जाता, कोई नैरेटिव नहीं है। इवन के पार्लियामेंट के ऊपर सेशन क्यों नहीं हो रहे? मैं समझता हूं कि हमें दुनिया में अपना नैरेटिव बेस करने के लिए कोई एडवोकेट होना चाहिए हमारा, जो दुनिया में हमारे केस को समझाए। और हम बार बार बात करते हैं, DGSPR ने भी भारत का जिक्र किया, पर क्या पार्लियामेंट के फ्लोर पे या फॉरेन ऑफिस के फ्लोर से पॉलिटिकल क्लास ने उसको सप्लीमेंट किया, सपोर्ट किया? देखें, ये बातें हम ऑन ग्राउंड तो बहुत कुछ आवाम को बता रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से वो बातें दुनिया को एम्पलीफाई नहीं हो रही, दुनिया को बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हसन आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल करें, मैं हसन से भी एक सवाल करना चाहूंगा। हसन, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सालाना तौर पर काफी थिंक टैंक्स को अच्छी खासी मद में वो पैसे देती है। AP विंग है, पूरा विंग है।
اب سوال یہاں پہ ہمارا یہ کرنا بنتا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے پاکستان کے اندر، یہ نہیں کہ انٹلیکچوئلز کی کمی ہے، لوگ بولنے والے آپ کو پاس نہیں ہے، انگریزی بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، سب جگہ. سو کہاں پہ یہ مطلب کہ اسٹریٹجی لیول کے اوپر تو یہ کس نے نہیں کرنی. ہاں میں بات وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے کب اس بات کو ایڈمٹ نہیں کیا کہ ان کا فوکس نہیں تھا. ان کا فوکس پہلے کیا تھا جی کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، پھر ہم نے جناب معیشت کو بہتر کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہونا چاہیے تھا، پنجاب منسٹر ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. فوکس اور چیز پر تھا، لیکن اب فوکس اس طرف آ چکا ہے. ڈاکٹر قمر صاحب جیسے جو ہے انٹلیکچوئل اس طرح کے لوگوں کو بھی ہم بھجوا سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، جو کہ پاکستان کی نمائندگی پہلے بھی کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. کوشچن ہے میرا آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ مسنگ پرسنس کے جو ایشو ہے اس کے اوپر اس کی حقیقت کم ہے اور اس کا واویلا زیادہ مچایا جا رہا ہے، اور اس کا واویلا جو مچاتے ہیں وہ ہمارے اپنی ہی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز ہیں. اچھا وہ جو لیڈرز ہیں ان کی حیثیت بلوچستان میں شاید 0 ہو یا 5 ہو اسکیل پر، ہم ان کو 500 یا 1000 کر کے پیش کرتے ہیں وفاق میں جب وہ آتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور ان کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ سنکرونائز ہوتی ہیں ہماری مرکز میں بیٹھی ہوئی جو موجود جو ہے بڑی آوازیں، جن کو بلوچستان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، شاید کو 20 سال پہلے انہوں نے وزٹ کیا تھا. تو ہم اس حوالے سے ابھی تک کیوں نہیں اس چیز کو، سچ کو عوام کے سامنے لا سکے، اور ان کی اصلیت جو بیسکلی حیثیت ان کی 5 روپے ہے، جن کو 500 روپیہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے مرکز میں، ان کی ایکچولی ویلیو کیوں نہیں بتا سکے ہم مرکز میں کہ ان کی ویلیو تو 5 روپے ہے، آپ ان کو 500 روپے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایسا یوسف صاحب بڑا اچھا آپ نے کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسنگ پرسن ہے یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ کون سے ملکوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ کہاں جا کے انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں حکومت یہ کہتی ہے یہ مسنگ پرسن ہے. کیا ہم اس سوال کو، کیا ہم اس بات کو دنیا کو یہ اپنا نیریٹو بتا سکیں؟ کیا ہم نے یہ دنیا کو بتایا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم ہم نے ایک نیبرنگ کنٹری کے اندر اسٹرائک کی تھی تو اس حکومت نے خود مانا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے لوگ نہیں ہیں جن کو جو ہے وہ مارا گیا ہے، یہ کسی اور ملک کے پاکستان کے لوگ ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم اس نیریٹو کو ایمپلیفائڈ دنیا کو بتا ہی نہیں سکے. یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے، مسنگ پرسن کا ایشو دیکھیں، حکومت کہتی ہے کہ جو کمیشن وغیرہ بنے ہیں وہ اپنی جگہ پہ چیزیں چل رہی ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن جب دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو حکومت کہتی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ تو مسنگ پرسن ہوتے ہیں، جس کا بہت ساری جو لوگ ہیں وہ ویل مختاری ہوتی ہے. تو ہمیں اپنا نیریٹو نہیں ہے. مثال کے طور پہ بلوچستان میں نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد جتنا پیسہ 2009-10 کے بعد گیا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جتنا پیسہ وہاں پہ گیا ہے، منرل سیکٹر کے لیے جتنا پیسہ بلوچستان کے اندر گیا ہے، کینیڈینز اور آسٹریلینز نے ڈالا ہے، کیا ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو بتایا کہ وہ پیسہ کہاں ہے؟ دیکھیں یہ ساری کی ساری یہ جو سائلنس ہے نا، میں اس کو کریمنل سائلنس سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنا ہی کیس کو ایکسپلین بھی نہ کر سکیں، اپنے ہی کیس کو ایڈوکیٹ بھی نہ کر سکیں، اپنی ہی پوزیشن کو کلیریفائی ایکسپلین نہ کر سکیں، اور پھر آپ چھوڑ دیں دنیا کو وہ جس طرح مرضی آپ کے مسئلے کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتی رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سے